This is my Bible. I believe what it says. I believe it is God's eternal word. I believe I will receive from the word today. And I'll never be the same again. In Jesus' precious name we pray. Amen. Welcome all of you in the name of our Lord Jesus Christ. दुनिया जेजूच्या नावान सर्वांक तुमकां येवकार आयज. Your walk with God is very important. तुजो चाल देवा सांगाता एकदम महत्वाचें जावन आसा. Hallelujah. हालेलुया. Today basically I'm going to teach you on fresh fire or fire of the Holy Spirit. नवो उजो पवित्र आत्माचो उजो ह्या विशीं हांव तुमकां प्रचार करपाचो. Many of you, when you were touched by God, आनी कांय जाणां तुमकां खबर जाणां तुमकां देवान जेन्ना हात लायलो and the first few years, आनी पयलींच सुरवातीच्या वर्सांनी you saw many things happen. तुवें जायते वस्तू पळयल्या घडटा पळय ते. Good things happening. बरे बरे वस्तू घडले. And you were excited about आनी everything. त्या विशीं तूं एकदम प्रोत्साहीत जाल्लो. But as time went on, पूण जसो वेळ फुडें सरले some of you are dry. कांय जाणां तुमी सुखी जाले. But there are people in the church who are on the same fire from what they were in the beginning till today. They are on fire, and same thing, great things what were happening from the beginning, it is still happening to them. आनी सोबेन There are this kind of people in the church also. आनी असले तरी लोक सोबेन आसा जे सुरवातीक ते उज्यान आशिल्ले पळय आजून पर्यंत तेच उज्यान ते आसात. The same fire, the same great miracles, the same thing from the day they started till today. शुरू जालेल्याक सान तांचो उजो आशिल्लो. You can see the same fire on them from the time they started, the same great miracles, the same greater things that are happening, and they are still like that only and going higher. सुरवातीक ती त्या उज्यान आशिल्ले आनी व्हडते वस्तू तांच्यांनी पळयले. आमी पळयता की आजुनूय त्याच उज्यान आनी त्याच व्हडते वस्तू घडटात तातूंत त्या रितीन ती आसात आनी ती चडत रावतात. Financially they are coming up. आनी पयशाच्या बाबतींत ती वयर सरतात. In giving they are coming up. आनी दिवपान ती वयर सरतात. Their children are coming up. तांची भुरगीं वयर सरतात. So much on fire for God, and देवा every खातीर time you इतके talk to उज्यान them, ते आसात. you can feel every word of theirs. They are in that fire of God, and they are seeing great things, you know. आनी दर पाटी तांचे कडेन जेन्ना आमी उलयता आमी पळयता की देवा खातीर ती उज्यान आसा आनी ते व्हडते वस्तू तांचे दिसता. Hallelujah. हालेलुया. And there are those in the beginning, they were really on fire for God. They would seek God, they would do the things. But as years passed by, something's changed for them. कांय जाणांक आमी पळयता सुरवातीक ते उज्यान आशिल्ले ते व्हडते वस्तून ते आशिल्ले पूण जशे वर्सां फुडें सारली आमी पळयता की ते तो उजो देंवलो आनी ते व्हडते वस्तू घडटाले ते देंवले घडीत ते तांचे परिस्थितीक लागून All depressive thoughts, आनी सगळे निराश करता तसले चिंतना situations put them down. निराशीत चिंतना आनी परिस्थिती जे तांकां निराश Oh, करता so many things that have आनी happened. खूब वस्तू घडले. Hallelujah. हालेलुया. So today is going to be a great day for you to come back. तुजे खातीर परतून येवच्या खातीर एक व्हडतो दिवस जावन Our mindset many times get tuned into the wrong understanding, and we remain there only. आनी आमची मनाची स्थिती जावन आसा कशें ते स्थिती आसा आनी त्या स्थितीन आमी लावन रावतात. Hallelujah. हालेलुया. If you slow down in prayer, it is foolishness. जरी तर मागण्यान तूं सुशेगाद जाता जाल्यार ती मूर्खपण जावन आसा. Hallelujah. Hallelujah. Some of you get tired of praying. आनी खूब जाणां तुमी थकतात मागणें करूंक. Some of you don't like to do a Bible study. आनी कांय जाणां तुमकां पवित्र शास्त्राची अभ्यास करूंक आवडना. Hallelujah. हालेलुया. Some of you do it because they have to do कांय it. जाणां पवित्र शास्त्राची अभ्यास करता कित्याक तांकां करूंक जाय म्हूण. Actually, all these things are actually to get you closer to God. आनी खरें म्हणल्यार ही सर वस्तू फक्त आमी ते करतात तुमकां त्या खातीर देवाशी लागीं येवंक. I want you to turn to your Bibles. Hallelujah. Go to 1 Samuel chapter 16, verse 21. And David came to Saul and entered his service. Saul loved him greatly, and he became his arm bearer. दावीद सावलुशी येवन ताचे फुडें उबो रावलो आनी सावलूक तो खूब आवडलो आनी ताणें ताका आपली हत्यारां व्हरपी कसो वेंचून काडलो. Hallelujah. हालेलुया. Now, we know in the Bible that Saul was tormented by a spirit, आनी distressing spirit. पवित्र शास्त्रान आमकां म्हायती मेवता की एक वायट आत्मो सावलूचेर येतालो. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. देवा खारता. Yet David served him. तरी पूण दाविदान सावलूची सेवा केलो. We see, as we read that
Saul wanted to kill David. आणि आमी जशें वाचता आमी पळयता की साऊल प्रयत्न करतालो दाविदाक जिवेशी मारपाक. Hallelujah. हालेलुया. Then David had a chance आणि तर उपरांत दाविदाक एक सोयग मेवलो to kill Saul, साऊलक जिवेशी मारपाक, but he did not do that पूण ताणें तें करूंक ना. because he respected the anointing on Saul's life. कित्याक साऊलचे जे देवाचो अभिषेक आसा ताका तो मान दितालो. Hallelujah. हालेलुया. Let us go to 1 Samuel 26, verse 7 to 9. So David and Abishai went to the army by night, and there lay Saul sleeping with the encampment, and with his spear stuck in the ground at his head. And Abner and the army lay around him. Then Abishai said to David, God has given your enemy into your hand this day. Now please let him pin him to the earth with one stroke on the spear, and I will strike him twice. But David said to Abishai, do not destroy him, for who can put out his hand against the Lord's anointed and be guiltless? रातच्या काळोखान दावीद आनी अभिशाय फौजेक मेळूंक गेले. आपले तकलेशी धोरनेर आसलो बालो तोपून दवरून सावलू फौजे म्हळ्यार एके खोलेन न्हिदलेलो आसलो आनी ताचे सरभोंवती आबनेरा बराबर फौजूय आड पडलोली. तेन्ना अभिशायान दाविदाक म्हणलें, तुज्या दुस्मानाक आयज देवान तुज्या हातान घातला, तर भाल्याच्या एकाच दोख्यान ताका हांव आतां दोतोरेक तोपता. एकूच दोको पुरो, दोन दोख्यांची गरज ना. पूण दाविदान अभिशायक सांगलें, ताका मारी नाका, कारण सर्वेस्पराच्या माकलोल्याचेर कोणें जोर हात उबारलो तो गुन्यांवकार जायनासतना उरोयेत. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. देवाक हारगा. Now we see continuously, if you read, that Saul wanted to kill David. आनी आखंडीत आमी दाविदाक जिवे मारपाची सोदतालो. He has a chance to kill him. आनी दाविदाक एक सोयग मेवता सावलूक जिवेशी मारपाक. Hallelujah. हालेलुया. Though he was doing wrong, आनी तो चुकीचे वस्तू करतालो तरी पूण but yet because he's anointed by God, he did not do anything. पूण सावलू देवाचो माकलोलो म्हूण दाविदान कांयच करूंक ना. Hallelujah. हालेलुया. Now this comes also to the church, आनी हे सोबेक सुद्दां लागता. even the leadership in the church, आनी जे फुडारपण सोबेन आसा, the pastors, leaders who are serving you. पास्टर आनी फुडारी जे तुमची सेवा करता. Hallelujah. हालेलुया. You have to have grace for their lives because of God's anointing on their life. कित्याक तांचे अभिषेक देवाचेर आसा, You देवाचो have to अभिषेक have तांचेर grace आसा. for them. तर तांचे खातीर तुमचे सांगाता कृपा आसूंक जाय. Saul was wrong, सावलू चुकलोलो, yet David respected because he was the anointed. तरी पूण दाविदान ताका मान दिलो कित्याक तो देवाचो माकलोलो म्हूण. Hallelujah. हालेलुया. Sometimes people have the habit of just to speak and do and act the way they want. You cannot, if you want that grace in fullness to be over your life. सोबार पाटी लोकांक सोयी आसा तांकां उलोवंक आनी वागोवंक जशें तांकां दिसता पळय तुमच्यांनी ते भाशेन करूंक जायना, पूण तुवें देवाक परवानगी दिवंक जाय तुजे जिवना वयर कृपा वावर करूंक. So the flow of God's Spirit will start lighting the fire in your life आनी once again. अशें करून पुन्हा एकदां वावर करूंक लागतले, देवाचे जे अभिषेक आसा वावर करूंक लागतले. To have your relationship with God, and you'll understand all these things are actually helping you to grow जेन्ना in spirituality. तुजे संबंध देवा सांगाता आसा तेन्ना तुका सहजमन येतले की हे जे सगळे वस्तू फरमायता सोबेन सोबा फरमायता हे फक्त तुका आदार दिता तुजे आत्मीक वाड जावच्या खातीर. So you know that in the beginning, now there are some people I told in the church, they are on fire always. तो सुरवातीक तुमकां It's very exciting to talk to such people in the church. सोबेन आसा ती सदांच आखंडीत देवाच्या उज्यान ती आसात आनी Yeah, एकदम प्रोत्साहित their जातात minds देवाचे will never कडेन get उलोवंक. down. They are always up. तांची Yes, we are मनां moving ahead. We केन्ना are blessed. निराश जायना. We are growing. ती सदांच फुडें सरतात, ती सदांच कबूल करतात की आमी आशिर्वादीक आसात, आमी वाडटात. So I want that for all of you. सो म्हाका जाय हे सर्वांकूच हे भाशेन सांगूंक जाय. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. जेजूक हारका. Let's give a clap for Jesus. Hallelujah. दुनियाक आमी एक तावेची भेट दिवया. I want you to encourage you once again. आनी हांव सोदतां की तुमकां पुन्हा एकदां तुमकां उमेदीन हाडो. Hallelujah. The Hallelujah. church belongs to God. आनी सभा जावन आसा दुनियाचे.
The gates of hell shall not prevail against it. आणि नरकाचे दारवण ते सोबेचेर जैत व्हरोंक शकना. God will build his church आणि देव आपली सभा बांदून हाडटलो and the way God wants it. जशें देवाक जाय त्या प्रमाण. He will deal with all of us आणि सर्वांचो तो व्यवहार करतलो to put it the way God wants it to be. आणि देवाक जाय तशें ते स्थितीर हाडूंक. So let us all humble ourselves. तर आमी सगळीं खालती जावया. Yes, God, we have been wrong. वय दुनिया आमी चुकल्यात. Help us. आमकां आदार दी. How many realize whatever I thought now is touched you? कितकी जाणांक सजमोन हायला जे कितें आतां हांवें And शिकयलां you want to आसा get back ते to God तुमकां today. लागता आनी तुमी सोदता पुन्हा परतून देवाशी येवंक. Jesus is your master. जेजू जावन आसा तुमचो धनी. Jesus is perfect. जेजू जावन आसा परिपूर्ण And you are called to be like आनी Jesus. तुका आपयल्लो आसा देवा भाशेन जेजू भाशेन परिपूर्ण जावं. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. धन्याक हारका. Thank you, Jesus. जेजूक दिनवास. Hallelujah. हालेलुया. How many of you feel that something has happened in your heart? कितकी जाणांक हे भाशेन दिसता की कितें तरी तांच्या काळजान That you need Holy Spirit help us this moment. आनी ह्या वेळार तुका गरज आसा पवित्र आत्मो तुका आदार करूंक. Jesus वेळार मागता Lord, touch every heart. It doesn't matter what is our background, Lord. You're just waiting to touch us, love us, hold us. Make us feel that we belong to you, Jesus. And I pray this touch for everyone, Lord. Wherever they go, the touch of God will be their life, Lord Master. The abundance financially will come to them, Lord Master. मागणे गुत्तां जेजू क्रिस्ताच्या नावान. Amen.